দিয়েছো আপনাদের চিন্তা আপনাদের সমস্যা সমস্যা থ্যাংক ইউ জিসাস ধন্যবাদ পিতা ধন্যবাদ রাজা গোত্র তুলা মন্দ রক্ষা করো ধন্যবাদ পিতা परमेश्वर जो समय আমাদের দিলে প্রভু সময় মধ্যে আমি অল্প লোক হলে মধ্যে প্রভু আমাদের প্রত্যেক পরিস্থিতি প্রত্যেক পিতা परमेश्वर সমস্যা আমাদের উদ্ধার করেছ প্রভু তোমার আমাকে ধন্যবাদ প্রভু পিতা परमेश्वर প্রভু আমাদের প্রত্যেক আরাধনা তুমি গৌরব পাও রাজা হালেলুয়া মুক্তি আনন্দ ও উৎসাহ হচ্ছে যে নাম বাবা মায়ের তো নাই হচ্ছে যে নাম বলতে মন্ডলের আরাধনা প্রশংসা করেছো আজ আমার দুসরা প্রভু প্রত্যেক পবিত্র আত্মা ছুঁইଛନ୍ତି প্রত্যেক মন্দিরের কথা কইଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିରବ ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର उठेकिबा हस्त द्वारा तुम्हें समांत सूची पवित्र करो प्रत्येक गीता द्वारा तुम्हें आराधना आमंत्र जनर अछंती आ बेसी आमे खुशी मन रे समस्त तेन करे नंबर परिवार को अनुरोध करबो से माने आसीले आ गीत गाइबे आमे ए दान संकल्प करबो समस्त जोरदार ताली मारो गोटे गीत गाय प्रभु शिखेवा मुझे गीत प्रस्तुत होती मो परिवार से जानी ना तेणुक गायबी से पार्टी कापू कापू करुले कि मुझे गीत गायबी स्लो हम गीतटा आपने जानी पुराना गीत जानी मो सब गान को जानी ना काले लोहरे भेजे मो आसे अछि वेदनार भारे आत्मा कांदुछे लोहरे भेजे मो आसे अछि वेदनार भारे आत्मा कांदुछे भूल होइछे जाने मोर दया
तो बसी पसंद लगी कहीं बहुत माने सदाप्रभुଙ୍କର ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରେମ ଭରା जो गीत सदाप्रभु ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କଣ୍ଠ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ जो गीत ଶୁଣିଛୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ महिमा प्रशंसा देहो आ प्रभु तांको सेवा कार्य कार्य करंतु आशीर्वाद करंतु आ आमे जानो प्रभु तांको सहित सबले रहंतु निवेदन करला आ रासु आदिर दान आदिर साक्ष्य आदिर उपस्थित हुआ प्रत्येक निमंते मु आमंकर बापा को अनुरोध करी से आगो आसीले प्रार्थना साहाय्य करिवे आ प्रभु हम समस्त प्रार्थना को ग्रहण करने को जाने निवेदन राखे मन करबा हम प्रसन्न हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद हो राजा धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो राजा मन को पिता परमेश्वर हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद हो यीशु असंख्य प्रार्थना करिबा प्रत्येक मूलर केश तुम्हें गणिबा परमेश्वर पिता तुम्हें जानिबा परमेश्वर विशेष प्रार्थना करूछु पिता आदिर लोक माने अनेक लोक माने केवल मंदिर को आसी नहीं चर्च को आसी नहीं समान को जोटी तिरे मते समान को आशीर्वाद करो तुम धन्यवाद करूछु पिता तुम्हें जे प्रार्थना सुनिबा परमेश्वर उत्तर देवा परमेश्वर प्रभु तुम धन्यवाद करूछु आदिर निवेदन जेपरि कि प्रभु आसी अछि तुम निकट रे जो माने हाथ बढ़ाई दे अछति समान को तुम आशीर्वाद करो प्रभु समान को जीवन रे कार्य करो समान को भाव को दूर करो समान को चिंता भावना को दूर करो धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनि छो उत्तर दे अछो प्रभु तुम धन्यवाद करूछि ए निवेदन तुम महिमा निमंते हम प्रार्थना करूछु प्रभु योगदान को तुम निकट रे रखुछु या जो उत्तम व्यवहार में साहाय्य करो और प्रार्थना करूछु प्रभु आजिर वाक्य पाए आजिर चंगा पाए आजिर साक्ष्य पाए तुम हस्त अर्पण करूछु पिता तुम्हें जानियो और प्रभु न करबा पूर्व समस्त विश्व तुम्हें जानियो पिता विशेष प्रार्थना करूछि आजिर वाक्य दाता पाए प्रभु तुम्हें जो आत्मा द्वारा कथा को मुख दे प्रभु फिटाओ जेपरि कि तुम महिमा निमंते गौरव निमंते से वाक्य जे प्रत्येक लोक मान जीवन रे कार्य करिवो तुम सहाय्य करो प्रत्येक वेदना सुनिथिबा परमेश्वर आज जलवायु को सुधा करो चतुर्थ रे पवित्र आत्मा को पूर्ण करो तुम दास दे कथा को महिमा गौरव संग्राम तुम्हें पाओ विशेष कर प्रार्थना सुनी उत्तर देवे छोड़ी यीशु का नाम मांगुची सुनी ग्रहण करो आमीन ईश्वर जोड़ी को हालेलुया हम सुनिबा पूर्व आमाने सर्वप्रथम रे सान्य मंडली बात रेवरेंड डॉक्टर एके दास निमंते अनुरोध करी से आगत आसिले आगामी कार्यक्रम को तुले तांको बड़े करताले स्वार आम स्वागत करे तांको ये मंच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को धन्यवाद हो आज रही रविवार पाई प्रभु आमानकु सुयोग देले पुणी थरे तांकरी सनिध्यारे आसीबा पाई आ विशेष मो प्रभु को धन्यवाद दिए आमे माने जे परमेश्वर सनिध्यारे आमे उपस्थित ही अछु मो धन्यवाद देबी आमानकर कोटा आज्ञा पाई जे साइकल रु जमकारू सकालू सकालू से पहुंचंती एनु आमे धन्यवाद देबा कोटा आज्ञा पाई आमे धन्यवाद देबा आमानकर कान आज्ञा पाई गुप्तेश्वर कांड से मध्य सिद्धि खलियालो आमानकर गहन रे उपस्थित आउ तांकर भाग्य की भाई आउ तांको सहित से आछंती भाई सहित आ गत सप्ताह आमे तांको विषय सुनिथिलु से आसु आसु पड़ी जाइथिले किंतु प्रभु तांको सुस्थ सबल रखी अछंती आज आमानकर गहन रे अछंती अनेक लोक आमानकर गहन रे आज पहुंची पाइ नाहंती सकालु सकालु मते
अनेक लोक फोन कले प्रार्थना पाई आमर बेहरा परिवार जे कि सिंधुवाड़ी रू आस्था कथा से माने आसी पाले नहीं आओ सिनापाली रू द्वाजर रू तापर तुगला रू आओ महगा रू भुरामुंडा रू कोपद रू आज आसी नहांती अनेक ग्रामांचल रू आम लोक आम मध्य आज पहुंची पारि नहांती कारण आमे सेमान को निमंते प्रार्थना करिबा जद्वारा कि प्रभु सेमानकर प्रत्येक कार्य रे तांको आशीर्वाद करिवे आ उत्तम स्वास्थ्य उत्तम बल दे सेमानकु उत्तम भाबरे तांको प्रभु जीवित रखि उत्तम स्वास्थ्य देबे एथि निमंते आमानकर प्रार्थना हो आमानकर प्रार्थना से माने जेबरे बंचिबे आ समस्त मंगल रु उद्धार पाई पारिबे आज अनेक लोक आम जानी पारिना आम जीवन लक्ष्य आम जीवन उत्तमता को आम बुझी पारुना किंतु प्रभुंकर वाक्य आम को कौन कही थाए गोटे विषय आम देखा बाइबल को लिखा जाइए गीत संहिता 90 तार 12 पद लिखा जाए गीत संहिता 90 अध्याय तार 12 पद मान को प्रकाश करे से कहती नहीं जेपरी आम्भे माने ज्ञान विशिष्ट अंतःकरण पाई पारिबु एथि पाई आम मानकु अपना अपना दिनर गणना करिबाकु शिक्षा दे हालेलुया यह बहुत बड़े विषय आ परमेश्वर आमको जो दिन दियंती जो समय दियंती ए विश्व को आमको गणना करबा कारण आमकर ए दिन को दिन लेखा देबा को पड़िबो आम ईश्वरंकर सम्मुख रे उभा हेबा को पड़िबो आ ए दिन मान को आमको गोटी गोटी करे आमको लेखा देबा को पड़िबो कारण आमकर जीवन बहुमूल्य अटे हालेलुया आ परमेश्वर सप्ताह जाक आमको गोटे दिन दियंती सोमवार ठारू शनिवार पर्यंत कार्यरत हेबा पई आमको सुयोग दियंती आ गोटे दिन आमको परमेश्वर कोन दियंती रविवार सप्ताह रो प्रथम दिन रविवार आ ए सप्ताह रो प्रथम दिन को आमे कोन करबा ईश्वर को आमे धन्यवाद देबा we should be glorified to our Lord Jesus who is creator जे कि आमकर सृष्टिकर्ता आमकर उद्धार करता ताको हमें कोन करिवा धन्यवाद रो बड़े उत्सर्ग करिवा जो दिन परमेश्वर आमको दियंती ए दिन को हमें संशोधन निज को निजे करिवा पड़िबो we should be now our days आमकर दिन मान को हमें प्रभु को निकट रे समर्पण करिवा प्रकृति रे आजिर दिन परमेश्वर आशीर्वाद दिन होची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ जेतले हमर प्रेमानंद गीत गाउथले तांकर एटा तांकर जीवन रो कहानी गीत नुह एटा तांकर जीवन रो कहानी जे परि कि से केमिति थिले केमिति प्रभु तांको उद्धार कले केमिति तांको जीवन रे से साक्ष्य जीवन काटिबा पाए प्रभु तांको अनुमति देले यहा गोटे बहुत बड़ विषय केवल जे तांको जीवन नहीं आज आम जीवन रो मध्य परमेश्वर आमको केमिति आकार रे गठन करि अछंती आमे तो धूली रो गोटे कणिका सदृश किंतु परमेश्वर को पाइबा आमानकर पई गोटे बहुत बड़ा आशीर्वाद विषय सत्य विषय को जानिबा यह बहुत बड़ा अनुदान परमेश्वर को ठाकुर आसी अछि एनु प्रभुकर धन्यवाद हो आजिर होय तो आमे आज अल्प लोक देखा जाउछु किंतु एटा हम रविवार रो अर्थात मो जीवन रो आज जते दिन आमे प्रभुकर निकट रे आसी अछि आज आमे जते भी अछु आज 1/3 अछु परि जणा पड़ुछि हालेलुया 1/3 माने 100 भागरु गुटे भाग आमे अछु किंतु हम लोक मानकर निमंते आमे प्रार्थना करिबा विशेष करी मंडली मध्य रे
प्रवेश करवा लोक निमंते प्रभु निकट में प्रार्थना करवा रोगरे दुखरे जंत्रणारे पीड़ारे अच्छे से माने जेपरी सुस्थता आरोग्यता लाभ करेंगे आउ मंडली मध्य उपस्थित हो प्रभु को धन्यवाद करेंगे एथि निमंते आमे प्रार्थना करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एनु आसीथिबा प्रत्येक को मोर हृदय सहित समस्त को मो अभिनंदन एवं नमस्कार ज्ञापन करुछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमर काना ज्ञानी थी से गला गुरुवार दिन मोर सहित कथा होते आज मैं जल्दी आसबी ना और रविवार दिन आसबी किंतु आज से आसला परे विदेश रु हम मध्य अछंती एनु आमे विशेष करी से परिवार एवं तांको निमंते तांको भाई निमंते विशेष हम प्रार्थना करिबा आ हमर ना गारिया भी आसी नांती हमर दुनिया बड़ा नाग बाबू से भी आज हठात तांकर गोटे कोन हेची गोटे लोक आसले आ से लोकन निमंते से माने अन्य जगह को गले एनु करी से आसी पाले नै सकालु सकालु मते प्रार्थना पाई अनुरोध कले हम सिनापाली दिलीप परिवार से भी सकालु मते अनुरोध कले आउ से प्रार्थना अनेक लोक माने जो माने आसी नाहंती से माने प्रार्थना सकालु सकालु समान करी मुले किंतु हमें जते भी अछु हमें ईश्वरकर महिमा पाई हमें व्यवहारिता हवा और जोर से गोटे हालेलुया बोली रहबा हालेलुया जोर से कहबा हालेलुया प्रभु धन्यवाद हो हमें समस्त ईश्वरकर निकट रहछु आउ गतकाली मो भाबुथिली हमरो हारण बाबू प्रचार करिवे मु जान नथिली आमांकर बालक प्रेमानंद नायक से उपस्थित आम घर आसबे बोली किंतु अकस्मात मुझे शुणी पाइली जे से भी आसुचन बोली करी मैं नहीं जानी थी काली जते हारण के कहली बाबूरे तू प्रचार करबो आउ तार मुंड बका हला के जानी बहुत भयंकर रूप रे काली से राम माने मुनिगुड़ा जीवा था से गलाने आज सकाल सकाल गला आज सकाल से जाई चंती प्रभु तांको यात्रा रे सफल करंतु सेवा को गुरुत्व भाव रे जेपरि प्रभु नियंतु मनुष्य नहीं प्रभु नियंतु तांको सेवा को जेपरि बढ़ांतु मनुष्य देई कार्य रे ताको व्यवहार करंतु बोली हमें प्रार्थना करबा आज सुजोग प्रभु आमांको तांकर दास प्रेमानंद नायक को आमांकर गहन रे पहुंचाई अछंती तांको मुखर हम ईश्वरकर वाक्य सुनिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एनु वाक्य सुनिबा पूर्व हमें प्रार्थना करिबा जो माने आसी नांती से मानक निमंते आसंतु प्रार्थना करिबा प्रिय प्रभु म तुम धन्यवाद करूछि आज अनेक लोक प्रभु एक गहन रे पहुंची परना से मानक निमंते विशेष म प्रार्थना करूछि जिसु बाबा से माने जोठी थिले मध्य तांकर सहवर्ती हो तांकर सहित हो हमर दिलीप कुमार से बंगला जाइछंती तांकर जरूरी कार्यक्रम सकाश प्रभु तांकर परिवार सहित से मान जाउछंती तांकर प्रत्येक चलापथरे तुमे तांकर सहायता करो प्रभु जो उद्देश्य नहीं जाउछंती ताहा मैं सफल कर पिता प्रार्थना करूछि सिंहाड़ी सुशीला बेहरा गोपीनाथ बेहरा तांकर जीवन रे मदद आशीर्वाद करो प्रार्थना करूछि हमर परिवर्त परिवार में प्रभु से परिवार को तुम आशीर्वाद करो जो पहुंची पाइना मायाधर परिवार को तुम चरण कर देछि हम मोहनार आसी पाइना श्रीमान को मदद तुम चरण कर देछि हमर गणेश को तुम चरण कर देछि पिता मो नाम ने प्रार्थना करूछि समस्त को तुम आशीर्वाद करो प्रार्थना करूछि वरुण हरकल से मध्य प्रभु आज आसी पाइना कारण कोन मु जाने प्रभु प्रार्थना करूछि रविंद्र पाई प्रार्थना करूछि हमर क्रिकेटा परिवार पाई प्रार्थना करूछि अनेक परिवार जो माने कि प्रभु आज आमा तो ग्रहण रे आसी पाइना से मान को आशीर्वाद करो प्रार्थना करूछि कि तुम हाथीबंधा प्रत्येक जो जो ग्राम अंचल प्रभु आसंती से माने आसना प्रभु तुम आदर सम्मान गौरव तुमको दे
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମର ଅଜୟ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ତୁମେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ପୁଅକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ପାଳକ ତୁମେ ହୁଅ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଝିଅର ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଭାଇର ଝିଅର ହଁ ପ୍ରଭୁ 4 ବର୍ଷିଆ ବାର୍ଷିକ ପର୍ବ ଅଛି। ଝିଅକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। 4 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଲ। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଡାକି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାର ଯେତେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତ ମହିମା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସମୟ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:30 ଏତିକି ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରାଇବାର କଥା। ତମେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛ, ଘର ଲୋକ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛ, ବାହାର ଲୋକ ଜଲ୍ଦି ଆସିଛ। ଆମର କୋଟା ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ କାହିଁ ଜାମଗାରୁ ଆମର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଲି ଖଲିଆରୁ ଦୁରିଆଠୁ ଆସିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ବରପଦରୁ ବି ଆସିଛନ୍ ଜଲ୍ଦି। ଆମର ନିଜର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍। ବାଇବଲ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛି ଲେଖା ଅଛି କାଁ ବୋଲିକରି ଏଫେସିୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ ବୋଲିକରି 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ କାଁ ବୋଲছে ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର କାରଣ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଦିନରେ ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ ନାଇଁ କି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏଣୁକରି ଏଇ ଦିନ ଏଇ ସମୟକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। We should be live according to the Bible words. Biblical blessing ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୋର ଘରେ ବି ମୁଁ କହିଛି ବେଳେ ବି ଲାଗছে ବେକାର ସକାଳୁ ତଥାପି ଲେଟ୍ ଯଦି ବା ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଥ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଆଗେ ଯିବାର ଅଛି। ଲୋକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ହେବେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତମ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏହା ଜାଣି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରତାଳି ଦେବା। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମତେ ରିତୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଟାଇଟଲ ବଦଳି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିଲେ ହେଇଯାଉଛି କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ପରିଚାଳକ ମହାଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବାସ୍ତବରେ ଆସିବାର ଯୋଜନା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଇଚ୍ଛା କଲି ଖରା ମାସଟା ସୁଯୋଗ ଅଛି ଟିକେ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଆଉ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘଣ୍ଟାରେ 9:25 କିନ୍ତୁ
मोबाइल 9:34 10 मिनट एपट सेपट जहाँ भी हो आम वाक्य निमंते निश्चय आशा आकांक्षा अच्छु आउ किसी नुआ वाक्य आपण माने आशा करुथिबे या मु विश्वास करूची आउ नुआ वाक्य आशा करबा गोटे ख्रीष्ट विश्वासी रो आत्मिक सेवा पुरुषक प्रकाश करे हालेलुया हालेलुया ए दुई जण लोक दिने काठ काटिबा पे गले काठ आनवा लाई गले से माने प्रतियोगिता बा कंपटीशन रे गले जे अधिक काठ आनिबो से जितिबो ए माने गले काठ हानिबा आरंभ कले जणे लोक से विश्राम न करी काठ हाणुछि कि आउ जणे लोक बसुछि टिके खाउछि आउ से नहीं थिबा टांगिया को टिके धार करूछि जेतबे संध्या हला जो लोक बसुथिला मझी मझे खाउथिला विश्राम नथिला से बेसी काठ काटिला जे दिन राती राती तो नो जे सकाळ संध्या पर्यंत परिश्रम कला से बोला अरे यार ये कैसा बात है ऐसा तो हो नहीं सकता है मैं तो बहुत काम किया आपण तो मझी मझे बसले आ गया मु बेसी काम करली आपण केमती अधिक काठ काटिले आपण को काठ केमती अधिक हला से गोटे कथा कहले भाई मु किछि अन्याय करी नाही तो सम्मुख रे मु बसुथिली खाउथिली विश्राम करूथिली किंतु से भीतर मु मोर टांगिया को टिके धार करनुथिली हालेलुया तार अर्थ जो व्यक्ति विश्राम न करी काठ हाणुथिला ता टांगिया रे धार नथिला तेणु करी से जोर लगाउछि परिश्रम करूछि मात्र काठ को माटे से टांगिया रे पडुछि आर टांगिया गोटे गोटे माने फाळ पाळे चार पांच पीस बाहे पडुछि कहबार अर्थ प्रभु को लोक माने आत्मिक जीवन आमे चाकरी करबा आमे पाठ पढिबा आमे व्यवसाय करबा मात्र आमार आत्मिक जीवन धार थिबा दरकार हालेलुया हालेलुया तेबे कम परिश्रम रे आमे अधिक विषय को हासिल करि परिबा कम परिश्रम रे तेणु आज मु कहबी प्रभु को निमंते आमे जहा किछि करूछु सेतिर पुरस्कार हालेलुया हालेलुया जे माने प्रभु को निमंते सत्य रे परिश्रम करती से मानकर परिश्रम को परमेश्वर केबे बेकार जीवा को देबे नाही ए मंडली को केही के निश्चय झाड़ू करूछंती ऑडियो बिछौछंती लाइट सिस्टम रे काम करूछंती बेले बेले धोछंती दान मत संग्रह करूछंती गीत गाउछंती बाजा मारुछंती अनेक उत्तम कार्य करूछंती तबे हमने जहा किछ करूछु प्रभु को निमंते सेतिर पुरस्कार अछि मो बाइबल रो आखा पाके चारोटी विषय कहबी बार करबा कलस्य पुस्तक 3 पर्व 23 पद 22 23 पद कलस्य 3 22 23 कर नाही तुमे माने जहा किछि करो प्रभु को निमंते कला परे अंतर सहता करो हालेलुया हालेलुया आमे माने जहा किछि करूछु प्रभु को निमंते कला परे अंतर सह कले आमान प्रकार पुरस्कार अछि जे माने बाजा मारू संती से माने जानिबा दरकार कि एई वाद्य मो प्रभु को गौरव निमंते जो माने गीत गाती से माने जानिबा दरकार मु एई गीत प्रभु
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। जो माने सेवा करू आमनको परी चालक बालक प्रचारक शिक्षक भाववादी माने आमे जानिबा दरकार मो प्रभु को निमंते ता करूछि। जदि मो अंतर सहित प्रभु को निमंते ता करूछि 24 पद लिखाय छी प्रभु को ठारू उत्तराधिकार रूप पुरस्कार पाइबो एहा तो तुमे माने जानो तुम माने प्रभु कृष्ण को सेवा। हालेलुया। जो माने प्रभु को निमंते कला पर अंतरस करंती से माने प्रभु को ठारू पुरस्कार पाती। अनेक समय आमे जहा किछि करू मनुष्य को खुशी करबा निमंते करिथाउ। गीत गाली जे केनता हला सुपर हो इनो पश्चिम ओडिसा रे तम पड़ लोग के नै नो सते किया तमे स्टूडियो रे गाइबा कथा ना इनो रे कना गाउछो होजी तो ते स्टूडियो रे केते पड़बा तो कागज उतार दे दिबो तो का फेमस हे जिवो हो केते लाइक केते शेयर काढा हेबा जे तमर मूड खराब हे जिवो से मास जीवे जाय के स्टूडियो रिकॉर्डिंग गोटे दिना चलेबो तापर आ भू सासु नै केनता हला तमे कहिलो जे हां मु कहिली जे होती प्रभु को निमंते गाइबा पय मु कहि अनेक लोक मान मु देखिछि गोटे गां रे बड़ मंडळी 250 लोक अछन से भल गीत गाए गां रे प्रार्थना चाले रविवार दिन से उपासना छाड़ी गोटे सभा को पळेला तमे सेक्रेटरी केमति जीवो ना मु दायित्व दे दिछि ना हो मोड़ दायित्व आगे मु न गले हबो कि सार मु यूट्यूब खुली छी मु न गले किंती हबो किंती चलबो जे मास गले रिकॉर्डिंग करे आले 3 की 4 दिन चलला तापरे बंद काहे कि मनुष्य को संतुष्ट करबा सेवा का मु बेदी रे कहि रखे मु जहा भी करूची प्रभु को निमंते मु करबी प्रभु मते पुरस्कार हालेलुया। भणी माने भाई माने बाध्यकार सेवक माने हमने जहां किछि करू प्रभु गौरव पाइबा दरकार मु प्रभु को निमंते करू छी बोली दी करबा तेबे हमर पुरस्कार को के अटकाय रख पाइबा। आज हम चिंता करबा दरकार टैलेंट शो ज्ञान रो गारिमा विचक्षणता देखेबा चक्कर में जदि हम सेवा करबा गीत गाइबा आराधना करबा किसी फल नहीं हुए कितने चलवा 2 दिन चलवा उसके बाद उसको कोई नहीं देखता है और लुटी जाता है। प्रभु को लोक माने तुम माने जहां किछि करो प्रभु को निमंते कला पे अंतर श्रद्धा करो काहे के अंतर से लेखा गला कि आमानकर परमेश्वर अंतर को देखंती से अंतर्गामी परमेश्वर दिन रात प्रभु को दास अमेरिका गले अमेरिका जाय से गुडे 20 वर्ष रहिले विराट चर्च गुडे करते आसिले वृद्ध हेले पैसा नाही तांको स्त्री गाड़ी करछथि तमे गोटे दुनिया भक्का लोक हो कोन हैला तमे अमेरिका जाय गिरजा कर पाए के कहला से पैसा आनी थिला हम खुशी रे चललो थांते से कहला मोर रानी सेटा प्रभुकर काम बोली अमेरिका रे कली एथिरो पुरस्कार प्रभु मते निश्चय देबे कि निश्चय देबे तो भूखे पड़छ कि निश्चय देबे कोई चिंता नहीं करो जदि मो वास्तव में प्रभु को पाई से मंडली करि से अमेरिका रे प्रभु मोर जत्न नै आ ठीक सेही परी तार 2-3 दिन परे आर्थिक द्वारा टंकार द्वारा खोलीगला सेमानकर मृत्यु पर्यंत अन्य कहानी कोटे जाय कि हाथ पातिबा को पड़िला नाही। हालेलुया। आमे माने जहां किछि करू प्रभु को निमंते कला पई अंतर श्रद्धा करिबा मु धन्यवाद दोसी गोटे गां रे एपटो नाही दक्षिण ओडिसा रे विशेष करी जणको मंडली रो छाटिया बोली तांको दायित्व देथिबे से सब करिवे
ঝାড়ୁ করিবে, পটি বিଛେবে, ঘଣ୍ଟି ମାରିବେ, ଭୋଜିର ହଣ୍ଡା ସବୁ ମଜାମଜି କରି ରଖିବେ, ସବୁ এইভাবে ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ଅନ୍ତର ସଦା ଯଦି କରିବା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ଅନ୍ତର ସକଲେ ଆମର ପୁରସ୍କାର କେବେ ହରାଇବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ମାଥି ପୁସ୍ତକ 5:6 6:4 ଯେପରି ତୁମର ଦାନ ଗୋପନରେ ହେବ ଆଉ ତୁମର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାନ ଦେଉ। ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦାନ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର କେବେ ହରାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ହୋ ସେ ପାଷ୍ଟର ତ ସବୁବେଳେ ଦାନ ଦିଅ 10 ମାସ ବିଜବିଜ କରବାର ମୁଁ ଦେଲି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଇଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଇଏ ଏକା କହିଲା ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଉନଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଦାନ ଦେବା ହୃଦୟ ସହିତ ଦେବା ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ନ କହିକି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ପଇସା କେତେ ଅଛି ଗୋ? ପଇସା ଅଛି କି ଦେଇଦେଲି ପୁରା ଦାନ। सीधा पळेबु बापा घर को सीधा पठे दे जानि छु तो कोन हैला केमती चढ़िबा ए मास रे से कहले गॉड विल टेक केयर। देखन तार विश्वास प्रभु जत्न नेबे के प्रभु जत्न नेबे 20,000 टका दे दिलो दाम रे ते सातो हो गलो। अपेक्षा कर प्रभु जत्न नेबे। से 20,000 टका देले हृदय सहित देले आगर साक्षर मु सुनुथिबी किछि हमर अभाव होला नै किछि अभाव होला नै। के खाइबा आनी दउछि के पैसा आनी दउछि के चावल आनी दउछि आ के ड्रेस आनी दउछंती कोन पई प्रभु को निमंते सर हृदय दान देथवा द्वारा प्रभु समान कर जत्न नेउछंती। हालेलुया हमें 100 टका देबा पास्टर के मु 100 टका देली बोली पेट्रोल पके हाथी उडे जाउछ। उदाहरण बहुत खराब बुझले नले जाईथि ता काय टिकट दे देलु रे 500 दे देली को सोले दियो बोले नै देली ना काय। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने सेमति बाध्यता यदि आपण देबे आपण किछि पुरस्कार पाइबनी। बर न देबाटा भलो दिन जन बालक आम घर को आसते कथबार्ता है गोटे कथा कहला आज्ञा 2025-26 साल रे आम ए मंडल रे 7,38,000 टका आदाय होइछि। 7,38,000 टका आदाय होइछि हमर ए मंडल रे। गोटे परिवार भी नांती आज्ञा मास को 20,000 30,000 35,000 टका आसुला आज्ञा ए 2 वर्ष रे 7,48,000 टका आदाय होइछि। बोले केमती लोक माने स्वेच्छा रे देछंती। हालेलुया सुने आपन को छाने लागु थिबो विश्वास भी लागु थिबो। 7,48,000 टका
प्रभु को साक्षी रखी से मान के जानी नाहंती मन रे कान पूजा पढंती खाली अमुक लोक एतकी दान देइसंती से बेंगलोर अछंती ताको पामे प्रार्थना कर अमुक लोक एतकी दान देइसंती से कलकत्ता अछंती आमे ताको पे प्रार्थना करबा प्रभु को लोक माने हमने जहा किछि तो हृदय सहित देबा प्रभु हमको फल देबे हालेलुया यदि प्रभु को उत्तम फल आशा करूछु स्वच्छंद रे देवा खुशी रे 20,000 टका आता है को 2,000 टका 10 मास देवाले झगड़ा किते मना कोली देना 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 बोल तुआ का देलु ना एबे 18,000 रे किते चलिबा केहंती चलिबा झगड़ा अशांति बोलती प्रभु को लोक माने सेई बळे दान रे सेई बळे 10 मास रे किछि आशीर्वाद नथाय आज हम शिखुछु हमें जहां किछि करबा प्रभु को निमंते कला परी अंतर से करबा जबे 10 टका देउछती मैडा प्रभु को देउछि बोली प्रभु को नाम रे विश्वास से देबे आपनकर पुरस्कार आपन केबे होय हालेलुया एनो हमें जते बळे प्रभु को निकट का सोचु स्वच्छंद रे हमें देबा पा चेष्टा करबा मु देखुची आउ चर्च पर बहुत किछि परिवर्तन हेछि आउ खबर घर थिला गलु थिला आज सबर हे जायछि चतुर्दिक रे इटा जोड़ी हेछि टिके टिके फांका अछि आउ प्लास्टर काम मध्य दरकार जदि ए कार्य को संपूर्ण करा पामे इच्छा करूछु हम करि परबा ता मध्य स्वच्छंद रहबा दरकार मु 2 बस्ता सीमेंट दे रबा ने पड़ू तो सेक्रेटरी मोले मुने देरे दे पड़ू बोला दे नले ना केंदी लोक धन बार अछि हम दउचे बोली करिया नले मुने दे पर मका क्षमा कर थोड़े दानो पड़ेला जने लोक ती काढला ते लाख कोटी 500 टका वाह आगे 500 टका देले से भितरे 5000 देबार कथिले निरिया करी बोलो प्रभु को लोक माने आमे प्रभु को निमंत्रण देबा सेथिर पुरस्कार माने पाइबो हालेलुया हालेलुया दिन गोटे गाँ को मु दिबा पाई बाहली गरीब लोक 2-4 परिवार अछंती मु भाबिली कोन करबी नाए बिस्कुट गुटे केलबी मेरी गोल्ड 60 टकिया प्रार्थना कले बाटी पळे आसबी खत्म गली रोबोस थिला रोबोस सल्ला मु समान कोटारो एक पैसा मो आशा करू नै गरीब लोक आदिवासी लोक हमर कोई लोक देखो उपासना सल्ला बिस्कुट खाइले से बाळक आगे मते हाथे किछि देले बोले दान पैसा दे दिबे रास्ता राशि मु गणुछि 1750 टका दे जल्दी मु कापा हे गली प्रेम एडा केमती आसली हम घरे मु कहली देखो निरीह करिब आगे सरल लोक की टका देछि मरुद फाटी गला से ओडे मिशन रे काम करूथिले जो मिशन रे डॉक्टर ताको भलो लागिला नै से छाडी त लाग्या मु आदिवासी लोक खटे खाइबि सिना छुआ को डुबन देबा संस्था रो काम करबी को बाइबल लिखाय थी छुआ को डुबन देबा मत देखा तो तापर मु आपन को संस्था रे काम करबी छाडी दली आज्ञा एबे खुशी बासरे मु सेवा करू हालेलुया एबे से मते जहां दे चंती हृदय सद का गुण कहि दे चंती परमेश्वर तांको पुरस्कार दे प्रभु को लोक माने हम जेबे दान देउ प्रभु को निमंत्रण देबा आमर पुरस्कार को किए नहीं पारबे नहीं एबे पुस्तक 6:10 एप्रिल 6:10 ईश्वर तुम मानकर कर्म आउ साधु लोक मानकर सेवा करथिबा द्वारा और एबे मध्य करथिबा द्वारा तांको नाम प्रति तुमे माने जो प्रेम प्रकाश करियछ ताहा जे भूली दिबे
ଏପରି ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ସେ ନୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ମାନେ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିଅଛ, ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ କରିଅଛ, ତାହା ପ୍ରଭୁ କେବେ ବାସେଇବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ଘରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଚା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ପାସରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବି ଆମ ଆଗରୁ କହିଲା ଭଳି ମନେ ହଉଛି, ଯଦି କହିଲେ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଗରିବ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିକା ରାସ୍ତା କଡେ ତାଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସେ ଚା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ବୋଧେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ। ଯେତେବେଳେ ଚା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କେତେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପାଷ୍ଟର ଚା କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଥିବି, ତମେ ଗୋଟେ କି ଧାନ୍ଦା କଲ ଏଇଟା ନାଇଁ ଗୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। କି ଆଶୀର୍ବାଦ? ଚିନି ସରୁଛି, କାଠ ସରୁଛି, ମୋ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି, କି ଧନ୍ଦା ଏଇଟା ତମେ କଲ? ନେତା ସାନ ଭାଇ ଗଲା, ବାବା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଭାଇନା କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇଠି ଭାଇନା ପିଣ୍ଡା ସ୍ମୃତି ବାଇବେଲ પર ତାଟେ ଶିଖେଇକି ଯା, ତୁ ତ ବିଏ ପଢିଛୁ ନା। କଣ ହେଲା ବାବୁ? ମୁଁ ବାଳିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ରକ୍ତ ମାଂସର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁନାହିଁ। କଣ ହେଲା ଦୁଃଖ? ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ପାଷ୍ଟର ଗଲେ ମତେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଡାକି ଡାକି ଚା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। କଣ ଭାଇନା ବୁଦ୍ଧି ତମର? ବାବୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଚା ଦଉଛି କଣ ପାଇଁ ଦଉଛି ମୁଁ ବୁଝେବି, ବସ୍। ତୁ ବିଏ ପଢିଛୁ ପରା, ମୁଁ କିଛି ପଢିନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢିନା, ବାଇବେଲ ମତେ ଟିକେ ପଢି ଜାଣିଛି। ସେଇ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ ମହାପୁରସ୍କାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେ ଭାଇ କହିଲେ, ଓ ଭାଇନା ତମେ ପାଷ୍ଟର ଲୋକ, ତମ ପାଇବନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବିତିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଚା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ। ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଭାରତରେ ନାହିଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ମିଶନାରୀ ଭାବେ ବାସିଛନ୍ତି। ଏ ଚା ଦର ପୁଅ ଆଜି କୁଆଡେ ଯିବ? ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ନା ସାଉଥ କୋରିଆ ନା କୋଉ ଦେଶ ଗୋଟେ କହିଲା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଦାଦା ମତେ କହିଲା, ଦାଦା ମତେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟିକଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦାଦା, ମୁଁ ଯିବି। କୁଆଡେ ଯିବି ବାବୁ? ଅମୁକ ଦେଶକୁ ମୁଁ ମିଶନାରୀ ଭାବେ ଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ କରିଛି, ସେ ଦେଶରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ଆମ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟିକଟ ଦେଇ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଉଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ 50 ପଇସାର ଚା କେତେ ଉପରକୁ ନେଇଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ପ୍ରଭୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ସେ ବାବୁ ଗଲା କି ଯାଇଥିବ, ଗତ ଜୁନରେ ଯିବ, ଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ତେବେ ଆମେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରୁ, ସେବା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତା କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ହୃଦୟର ସହିତ ହେବା ଦରକାର। 3 କେଜି ରାନ୍ଧିଥିଲି, ହୋ 3ଟା ପାଷ୍ଟର ଆସି କୁଟା କରି ଖାଇଦେଲେ। ତମେ ଦେବାରୁ ତ ଖାଇଲେ, ନଦେଲେ ଖାଇଥିଲେ କି? 4 ଗ୍ଲାସ ଚା ନେଇ ଦେଲି ଯେ 3 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା ମତେ ପାଟି ପାଟି ପିଇଲେ। ଏଇଟା ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ନାହିଁ, ପରଚର୍ଚ୍ଚ। ଆମେ ସେମିତି କହୁଛୁ, ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ପାଇପାରୁନା। ବିସ୍କୁଟ ଦୀପ ଖରଖର କରି ଖାଇଦେଲେ, ଖାଇଦେଲେ ଯା। ଆଉ ମାନେ আমার ঘরাকা দেখিছ, আমার ঘরাকা জানিছ না? আসুছন প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ
এইଭଳି କଥା ଦେଇକି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସେ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଦିତ୍ୟ ସତ୍କାର କରୁ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛୁ, କଥା କହିଲେ ମତେ ହୃଦୟ କାନ୍ଦିଲା। ତମେ କେବେ ଭାବିଥିଲ କେମିତି ଗାଡିରେ ଯାଇକି ସେବା କର? ବୋଲି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି କରିଛୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏଠାରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଥିଲି। ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ସେବା ପାଇଛି, ସମ୍ମାନ ପାଇଛି, ତାହା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ସେ ପଢାକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେ ପଢାକୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କର, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କାରଣ ମୋ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଖରେ ଯିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ପାଶରେ ଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଗୃହକୁ ଆସୁଛି, ହୃଦୟ ସହିତ ଆତିଥ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବା ସେଇ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଶରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଋତ ପୁସ୍ତକ 2:11 ବୟୋଜ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ତୁମେ ଆପଣା ଶାଶୁ ପ୍ରତି ନିରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ। ପୁଣି ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ଓ ଆପଣା ଜନ୍ମ ଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ପୂର୍ବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲ ନାହିଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ। ଏହିସବୁ କଥା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁହାଯାଉଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ କର୍ମର ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷ ତଳେ ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସିଅଛ, ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରୁତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅର୍ପା। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରୁତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅର୍ପା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ଅର୍ପା ପଳେଇଲା ଆଉ ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରୁତ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଛାଡୁନି। এই কথা বৈଦିক কুହାଯାଇଛି। ବୈଦ କହୁଛନ୍ତି ତମର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ତମର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମ ଶାଶୁକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ତମେ ଦେଖିଅଛ, ସମ୍ମାନ ତମେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିକେ ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, କଳାରେ ଟିକେ ହଉ ନାହିଁ, ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଜଣେ ବୋହୂ ନିଜର ଶାଶୁକୁ ପ୍ରାଣ ଭଳି ପ୍ରେମ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଋତକୁ ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ବୋଧ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଣୁ ତୁମର କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ଅରିଜିନାଲ ବୋହୂ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବୋହୂ। ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବୋହୂ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଶାଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଉଛୁ ଆମର ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ବୁଢୀ, ଡଗରି, ଏମିତି ଆମେ ନାଁ ଦେଉ। ବୋହୂମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୋହୂ କରିଛନ୍ତି, এইভଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ନାହିଁ।
स्वामी को बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ी एही बड़ी नाहमते आमे आगो को बढ़ुछु आशा करूछु तो मोर को जो आशीर्वाद करिवे नहीं 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 सेमति हो नहीं जो माने निजर सासु विशेष करी प्रेम करती जत्न नियंती से मान परमेश्वर मने हालेलुया हालेलुया आउते बार पद सदा प्रभु तुम कर्मर फल दियंतु इस्राएल जो सदा प्रभु परमेश्वर का पक्ष तले तुमे आश्रय नेबा को आसीअछ हां से तुमको संपूर्ण पुरस्कार दियंतु हालेलुया हालेलुया संपूर्ण पुरस्कार दियंतु संपूर्ण पुरस्कार दियंतु मते बेले बेले अनेक लोक दुख करती बाबू गला पर फोन नहीं करना मते बेले बेले दुख है मस्ती को है तमे हम परिवार को काहे फोन करो कौन असुविधा हो बोले किछ असुविधा नहीं कौन सी लोक ऐसा मोर शत्रु नथि मोर उदर खुली को बेदिन को दिने जणे पिल्लाडा एक्सीडेंट है कि हॉस्पिटल रही मंडली बोलछन आमे प्रार्थना करछु किछे बोलाई ना आज्ञा पिलार आशा नहीं मरि जीवो ना ना प्रार्थना करछु ना से भीतर जो माने बेसी प्रार्थना करथिले समान कहथिले से पहुंचबो कि मरि जीवो मन करबी कि गाड़ी चलता से मरि जीवो एपटे प्रार्थना करछथि एपटे मरि जीवो कहछथि व्यक्तिगत प्रार्थना से गुरुद्वार का मो ससुर बेटी अछंती मो सासु अछंती बड़ सासु अछंती मो सळा पडला समस्त अछंती गुरुद्वार समस्त आशीर्वाद हालेलुया हालेलुया कौन से लोग मोर शत्रु नहंती जेबे मो हृदय आशीर्वाद दिए तो मोर तीनोटी स्वर्ग आशीर्वाद एक उत्तर समय पाइली कि जो माने सासु को ससुर को प्रेम करती सम्मान दियंती प्रभु से मानकर वंश को आशीर्वाद करिवे हालेलुया 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 बहुत वर्ष तले हमें हातीमंदा जाइथिलु जणे भाईनांक सहित आसे मते गोटे कथा कहले प्रेमा जहाँ किसी तुमके कुहा जीवा दुख नहीं करबो हमर पड़ारे कि अंतरे तुमके जहाँ भी कहबे दुख नहीं करबो भात मोटे खाइ के जीवन करि परो छ तमे का नून जे बिली जीवो कार कथा पे टेंशन नहीं प्रभु को धन्यवाद से बाहर गले हमर जल्दी दादा मोटे कथा कि डाकिले मु ताको धन्यवाद देथि से कथा मते बहुत उत्साह से मते कहथिले कार कथा टेंशन नै हो मते काम चली थाए हामी सिमेंट लोड करा पे जाय ती जनो अलगाडे पुरेटा सिमेंट लोड करू जहां भी कोन हो कार कथा तो तमे टेंशन मते बहुत उत्साह लागछ से कथा बाय मु प्रभु को बहुत धन्यवाद दोछि से जो कथा करे ता निराट सत्य कथा मोले का बोली कहबी नहीं नहीं तुम पहले टेंशन संधि नहीं बोलना हो तुमके प्रभु पठे चना मोर को लागि का कथा टेंशन है से भूली जाई छंती किंतु मोर मन अछि ओको मारवाड़ी दुकान रे सीमेंट लोड करे एक कथा कहथिले से तोरा कार कथा तुम टेंशन बड़ टेंशन होई समान को आशीर्वाद करो तमर वंश को वास्तव हालेलुया हालेलुया प्रभु बोल को माने तेनो आसो हमर सासु ससुर को आमे आत्मार सहित अंतरकर सहित जो सेवा करिबा जो प्रेम करिबा लेखा गला बाइबल रे सेथिरो संपूर्ण पुरस्कार प्रभु को दियंतु हालेलुया तेनो प्रभु आमनकर प्रतिटी कार्य को देखि पुरस्कार देबे प्रतिटी कार्य सारा आशीर्वाद करिबे यदि प्रभुकर काम निमंत हम जहाँ किसी करूछु
ସେଥିର ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ପାଇବ ଯେବେ ଆଶା କରୁଛୁ, ତେବେ এই সমস্ত କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଆମେ କରିବା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Praise the Lord। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଦୟାଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜା ତୁମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ତୁମ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଲିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରହି ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ସେବା ମୁଁ ପାଇଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ବଡ଼ଶଳା ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଦୟା କର ମୋର ଈଶ୍ୱର। ଅନେକ ବିଷୟ ତୁମେ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଶିଖାଇଛ, ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇ ମୋତେ ପଢ଼ାଇ ନେଲ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବିଚଳିତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଈର୍ଷା କ୍ରୋଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ନେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଦେଇ ଗଠନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜିର ସେବାକୁ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ଦେଉଛି। ଆଜି ତୁମେ ଦୟା କର। ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଗରିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି। ଆମେନ୍। ଆମେ ଯୋରଦାର କୃପା ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କହିନେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ସେବା କରୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଣ୍ଡଳୀଭୂତ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ଆମେ ସତରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ବଡ଼ ତାଳି ଦେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିବା ସକାଶୁ ମୁଁ ତ ଲେଖୁଥିଲି ଟିକେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲ୍ୟାଣୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ବା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶା ରଖୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମୟ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନୁ, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିପାରିନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ହୃଦୟକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କହିବା। ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଶେଷ ବିଖ୍ୟାତି ଏଠାରୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ବିଦା ହେବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ମାଗିବା। ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଗକୁ ଆସିବେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆଜିର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ମହାପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏକତ୍ରିତ କଲ। ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ବସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମର ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମତଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳିତ ହେଇଛି। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛୁ ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର,
प्रभु उत्तम प्रभु वाक्य द्वारा तुम दास को प्रभु अनेक दूर प्रभु आनी हमको प्रभु आवश्यक अनुଯାୟୀ प्रभु जो वाक्य देइछि जो वाक्य देइछन्ति बापा ए वाक्य द्वारा प्रभु दैनन्दिन कार्य प्रभु लगे प्रभु आत्मिक बुद्धि प्रभु वृद्धि होबारे साहाय्य करो प्रभु जो वाक्य देइछन्ति जहाँ पाछुरी न जे प्रभु अंतर रखी प्रभु प्रत्येक दिन प्रभु तुमरी प्रभु धार्मिक कार्यक्रम ऊपर प्रभु शिक्षी परमेश्वर आगक बढ़ी पारिबो प्रार्थना कि परमेश्वर जो मैंने आसी ना विशेष प्रार्थना करे बापा जनको प्रभु तुम स्वास्थ्य दियो आसंता दिन प्रभु जेपरि आसी पारे तुम्हें प्रार्थना कि परमेश्वर पुणी प्रभु प्रार्थना करते पिता एठारे बसी प्रतिज्ञ तुम हस्त दौचु बापा प्रथम प्रभु सुस्थ अवस्था प्रभु सुस्थ सबल रख पुणी प्रभु तुमरी आराधना कर प्रभु जीवन बीती पारे प्रार्थना कि परमेश्वर प्रेमानंद सार परमेश्वर प्रभु देव प्रभु तुम्हें सेवा देइछ परमेश्वर सेवा प्रभु वर्धिष्णु कर प्रभु स्वस्थ अवस्था परिवार सहित प्रभु सुस्थ रही प्रभु केवल तुमरी उद्देश्य प्रभु परिचालित हो पारे प्रार्थना परमेश्वर जीवारे आसबारे प्रत्येक विश्व तुम हस्त रखु गाड़ी परिचालन करिबारे मध्य प्रभु उत्तम प्रभु आशीर्वाद कर गाड़ी को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर जेपर कौन त्रुटि कौन जगार न प्रार्थना केवल तुम सेवार प्रभु व्यवहार होती प्रभु तुम जान परमेश्वर प्रचुर आशीर्वाद कर पुणी प्रभु प्रार्थना हो बापा सान बालक प्रभु तुम आशीर्वाद कर प्रत्येक समस्या को नाम आवश्यक जिते अच्छी परमेश्वर गृहर आवश्यक अच्छी परमेश्वर अनेक पैसा पत्र प्रभु जोगाइबार परमेश्वर गृह प्रभु ठीक समय प्रभु हो पार प्रभु तुम प्रशंसा समस्त धन्यवाद दे पार प्रार्थना कि परमेश्वर पुणी थे प्रत्येक को तुम हस्त देछु परमेश्वर तुम प्रभु आसंता सप्ताह पर्यंत प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर तुम प्रभु स्वस्थ रही परमेश्वर पुणी परमेश्वर आसंता संडे तुम उपस्थित हो प्रभु धन्यवाद दे पार प्रार्थना दैनंदिन प्रभु प्रार्थना करवा प्रभु मनोवृत्ति दिया पिता तुम्हारी उद्देश्य लगी रही पार तुम्हारी प्रेम द्वारा प्रभु आर आंश प्रभु रही प्रभु तुम्हारी प्रशंसा द्वारा बंची पारे प्रार्थना परमेश्वर केवल प्रभु आम बची तुम्हारे उद्देश्य परमेश्वर किसी करने परमेश्वर तुम्हारी आराधना करने परमेश्वर आमको प्रभु आशीर्वाद कर पिता प्रार्थना शुणी धन्यवाद प्रत्येक को तुम हस्त यीशु का नाम मांगुछि नाम पवित्र मान्य हो राज्य आसु एपरि स्वर्ग सही परि पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज हमको प्रयोजन आहार दियो आमे माने जे परि आपण आपण अपराध मानको क्षमा करियो छु सही परि हमर अपराध को क्षमा करो परीक्षा रे हमर कोन नाही मात्र मत रक्षा करो जड़राज्य पराक्रम गौरव युगे युगे तुम आमेन एते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पिता परमेश्वर प्रेम पवित्र आत्मा का शांति एवं सहभागिता मंडली प्रति आज वाक्य प्रति यीशु को द्वितीय पर्यंत सदैव लगे रहते यीशु का नाम रे कलवरी क्रूस रे यीशु को रक्त रे यीशु को वाक्य रे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।